بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سسر کی 8 بیٹیاں تھیں، مگر مرتے وقت انہوں نے اپنی 7 بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہ دیا، بلکہ ساری جائیداد اور فیکٹریاں میری بیوی کے نام کر دیں۔ بیوی کی 7 بہنیں اسے بد دعائیں دے کر چلی گئیں۔ پھر میری بیوی نے مجھے مالک بنا کر اپنی جگہ فیکٹری بھیج دیا۔ میں ساری جائیداد کا مالک بن کر بہت خوش تھا۔ میں جیسے ہی فیکٹری کا روڈ لگانے اندر گیا تب میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری بیوی کی 7 بہنیں۔ میرا نام حمزہ ہے۔ میرے والد ایک فیکٹری میں معمولی جاب کرتے تھے۔ ان کا خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی بڑا افسر بنوں، اسی لیے وہ میری پڑھائی پر خوب خرچہ کر رہے تھے۔ مگر افسوس یہ کہ میں جب انٹر میں تھا ان کا انتقال ہو گیا اور وہ مجھے اور میری ماں کو اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اب میری ماں کا میرے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ معمولی سی فیکٹری میں جاب کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر نہ ہی میرے والد کی پنشن بنی اور نہ ہی فیکٹری والوں نے ہماری کچھ مدد کی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ میری ماں کپڑے سلائی کرنا جانتی تھی، اس لیے انہوں نے گھر کا خرچ اٹھانے کے لیے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ مگر دن رات کپڑے سلائی کرنے کی وجہ سے میری ماں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر میرا دل جلتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ محنت مزدوری کر لوں، کوئی بھی کام کر لوں، مگر اماں اس بات پر بالکل بھی نہیں مانتی تھی کہ میں پڑھائی چھوڑ کر کاموں میں لگ جاؤں۔ میں اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ رونے لگ جاتی کہ تیرا باپ اگر زندہ ہوتا تو کیا تجھے کالج سے ہٹا لیتا۔ میں اماں کی باتیں سن کر اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی اندر اتار لیتا۔ پڑھنے میں دل لگانے کی کوشش کرتا، مگر میرا دل لگتا نہ تھا، نہ ذہن کام کرتا۔ ہر وقت فکر اور سوچوں میں میرے اندر بسیرا کر لیا تھا۔ ابا کی وفات کو جب 2 ماہ گزر گئے، گھر میں آہستہ آہستہ سب راشن پانی ختم ہو گیا، تو اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ میں اور اماں مشکل سے 2 وقت کھانا کھاتے تھے، اور اماں کی دوائی لینے کے پیسے تو بچتے ہی نہیں تھے۔ وہ تو شکر تھا اپنا گھر تھا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ایک دن اماں مشین پر بیٹھی سلائی کر رہی تھی کہ اچانک اماں کو چکر آنے لگے اور اس نے مجھے آواز دی۔ میں کتاب میں سر دیے بیٹھا تھا، میرا انٹر کا امتحان تھا۔ میں جلدی سے اماں کی آواز سن کر جلدی سے ان کے پاس آیا، اماں کو ہلایا، پانی لا کر پانی کے چھینٹے مارے اماں کے منہ پر۔ اماں کو ہوش آیا تو میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا۔ اماں کو اسی وقت سرکاری اسپتال لے کر گیا، مگر جتنی خواری کا سامنا مجھے کرنا پڑا، اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اماں جو مرضی کہے، جس کے بھی واسطے دے، مگر اب میں کوئی کام کروں گا، پر اماں کو سلائی نہیں کرنے دوں گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو اپنی تعلیم بھی جاری رکھوں گا۔ 4 گھنٹے اسپتال میں خوار ہونے کے بعد جب ہم گھر آئے تو کچن میں کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، مگر یہ رونے کا نہیں، ہمت کا وقت تھا۔ میں نے اماں کو بستر پر لٹا دیا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ میں نے مارکیٹ میں جا کر لیپ ٹاپ بیچا اور راشن کے ساتھ کچھ کھانے کو لیا۔ اماں کی دوائی لی اور گھر جا کر اماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کر دوائی دی۔ اماں رو رہی تھی کہ مجھے اپنا لیپ ٹاپ بیچنا پڑا، مگر میں اماں کے کہنے لگا کہ ابا کے بعد اب آپ کو نہیں کھو سکتا۔ یہ سن کر اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد میں نے اماں سے نوکری کی بات کی اور وعدہ کیا کہ میں اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گا۔ اماں نے بڑی مشکل سے مجھے کام کرنے کی اجازت دے دی۔ میں اسی وقت مارکیٹ نکل گیا۔ کئی دکانوں پر بات کرنے کے بعد مجھے ایک دکان پر کام مل گیا، مگر وہاں سے صبح سے شام تک کام کرنا تھا، مگر مجھے اس وقت اپنا گھر چلانا تھا۔ میں نے دکان کے مالک سے بات کی کہ میں جاب کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گا، جس کے لیے مجھے کسی دن چھٹی کرنی ہوگی، یا میں آدھے دن بعد آؤں گا۔ تو وہ مان گیا۔ میری تنخواہ اتنی تو تھی ہی کہ راشن اور بل دینے کے بعد کچھ پیسے ہاتھ میں رہ جائیں، جس سے کچھ دن گھر میں اچھا کھانا تو پکے گا اور میری ماں کو بھی سکون مل جائے گا۔ میں اگلے دن سے کام پر جانے لگا اور رات کو پڑھائی کرتا۔ جس دن پیپر ہوتا اس دن آدھا دن دکان پر لگاتا، اور پیپر ختم ہونے کے بعد میں نے ٹیوشن میں کام دیکھنا شروع کر دیا، اور جلد ہی مجھے پرائمری کلاسوں کے بچوں کی ٹیوشن مل گئی۔ میں سارا دن دکان پر کام کرتا اور دکان سے چھٹی ہونے پر وہیں کپڑے بدلتا اور ٹیوشن پڑھانے چلا جاتا۔ اب مجھے تسلی تھی کہ میری فیس کا بندوبست ہو جائے گا، مگر اس کے باوجود میں نے 2 جگہ ٹیوشن دینا شروع کر دی تھی، اور رات کو 8 بجے گھر جاتا اور اماں کو صرف اچھی اچھی خبریں سناتا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ جب مجھے کام کرتے اور ٹیوشن پڑھاتے 1 ماہ گزر گیا تو مجھے پہلی تنخواہ ملی۔ میں بہت خوش تھا۔ میں نے اپنی پہلی کمائی اماں کو دی تو وہ خوشی سے رونے لگ گئی۔ اب میں نے اماں کو کپڑے سینے سے روک دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں کی طبیعت مزید خراب ہو کر دن گزرنے لگے تھے، اور جب
तक मेरा नया दाखिला होता था मैंने फ़ीस जमा कर ली थी। अब मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता था मगर मैंने बिज़नेस की तालीम लेना शुरू कर दी थी। मगर इन्हीं दिनों मुझ पर एक और क़यामत टूट पड़ी थी। मेरी अम्मा ज़्यादा बीमार रहने लगी थी और एक दिन वो भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। पहले बाप और अब अपनी माँ के फौत होने के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया था, मगर मैंने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। और ऐसे ही 2 साल गुजर जाने के बाद जब मैंने पहले मर्तबा जॉब के लिए अप्लाई किया तो एक छोटी सी कंपनी में मुझे मुलाजमत मिल गई। ये मेरा कामयाबी की तरफ पहला कदम था। मुझे बहुत दुख था कि मेरी कामयाबियों का सफ़र शुरू होने से पहले ही मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, मगर मुझे वो जीने का हुनर दे गए थे। मैं मेहनत करता और आगे बढ़ना सीख चुका था। और आज जब मैं अपनी बाइक पर अपने घर की तरफ आ रहा था तो मुझे सामने से एक लड़की की चीखने की आवाज़ आई थी। मैंने गौर से देखा तो कुछ गुंडे एक लड़की को लूटने की कोशिश कर रहे थे। ये एक सिंगल रोड था जहां इस वक्त बहुत कम ट्रैफिक हुआ करती थी। मैं इनके डर से रुका नहीं बल्कि अपनी बाइक को और तेज़ कर लिया और इस लड़की के पास पहुंच गया। मुझे देखकर वो गुंडे भाग गए थे, मगर इस लड़की का पर्स उन्होंने छीन लिया था। जाते वक्त उन्होंने इस लड़की को धक्का दिया और ज़मीन पर गिरा दिया। मैंने इसे उठाया और कहा चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट करवाते हैं, मगर इसने मुझे रोक दिया और कहा कि मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, बस मेरी टांग पर ज़रा सी चोट आई है, आप मुझे प्लीज़ मेरे घर तक छोड़ दें। मेरे पूछने पर इस लड़की ने मुझे अपना नाम नादिया बताया था। इसके बाद अपनी बाइक पर नादिया को मैंने घर तक लिफ्ट दी थी। इस दौरान इसमें थोड़ी सी बातचीत भी हो गई और जब इसके बंगले के सामने मेरी बाइक रुकी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो इतने अमीर घराने से तल्लुक़ रखती थी। मुझे इसके निश्चय की ऑफ़र की, मगर मैंने जल्दी का बहाना बनाकर माजरत कर ली। इसने मुझसे मोबाइल नंबर लिया और अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दिया। मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि मुझे तजर्बा और पैसा दोनों चाहिए था। मैं MBA के तीसरे साल में था। मेरी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे और दिल में माँ बाप का चेहरा नक्श था। मैं एक दिन ऑफिस से घर आया तो मेरे नंबर पर नादिया की कॉल आई। इस दिन के बाद से हमारा बातचीत का सिलसिला चल निकला था। वो रोज़ मुझे कॉल करती और मेरा हाल अहवाल पूछती, मेरे खाने पीने का पूछती। मुझे लगने लगा कि अब दुनिया में वही है जिसे मेरी थोड़ी बहुत फ़िक्र है। वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। अब हम मैसेज पर भी बात करते, रोज़ कॉल रात को लाजमी होती। मुझे काफ़ी टाइम बाद ऐसा दोस्त मिला था जिसने मेरी तन्हाई को बांट लिया था। मैंने इसे अपने बारे में सब बता दिया था और मैं भी इसे काफ़ी हद तक जान चुका था। हमारी बातचीत और दोस्ती को 2 माह गुजर गए थे। इस दौरान हम 2 हफ्ते बाद कहीं किसी होटल या पार्क में खाने या चाय पर मिल लेते, मगर एक दिन इसने मुझे अपने बाबा का विजिटिंग कार्ड थमाया और कहने लगी बाबा को ऑफिस में मैनेजर की ज़रूरत है, तुम लाजमी इनसे बात करो। मैंने खामोशी से कार्ड पकड़ लिया तो वो समझ गई और जल्दी से बोली, फ़िक्र मत करो, बाबा को मैंने नहीं बताया कि तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए तसल्ली से जॉब के लिए अप्लाई करो। मुझे यकीन है तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी क्योंकि तुम बहुत काबिल इंसान हो। मैंने नादिया के दिए गए कार्ड पर लिखा एड्रेस देखा और अगले दिन ऑफिस जा पहुंचा। इसी दिन मुझे इंटरव्यू भी देना था। इस तरह नादिया के बाबा से मेरी पहली मुलाकात हुई और मेरी खुशनसीबी ये थी कि शहर की इतनी बड़ी कंपनी में मुझे मैनेजर की जॉब मिल गई थी। नादिया के बाबा मिस्टर बरहान की बातों से अंदाज से मुझे यकीन हो गया था कि नादिया ने सच कहा है कि इसके बाबा ने मुझे नहीं जानते। इसलिए मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि मुझे अपनी काबिलियत पर इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई थी, और वो भी तब जब मेरा MBA मुकम्मल नहीं हुआ था। मैंने ऑफिस से निकलते ही नादिया को कॉल की और इसे आइसक्रीम खाने के लिए बुलाया। अगले दिन से मेरा ऑफिस शुरू हो गया था। मैंने दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया। 15 दिन में ही बरहान साहब मेरे काम से मुतासर हो गए थे। मैंने इनसे इजाज़त ले ली कि मुझे हफ्ते में 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन मैं अपने काम में हर्ज नहीं आने दूंगा। वो मान गए और उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 2 माह बाद ही मुझे कंपनी की तरफ से नया फ्लैट और कार मिल गई। नादिया मेरी इस कामयाबी पर मुझसे ज़्यादा खुश हुई। इस दिन मुझे अम्मा और अब्बा बहुत याद आए। काश वो ज़िंदा होते तो देखते कि इनकी दुआएं और मेहनत कैसे रंग ला रही थी। मेरी ऑफिस में जॉब भी चल रही थी और यूनिवर्सिटी का आखिरी साल भी शुरू हो गया था। इस दिन मुझे बरहान साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया। जब मैं गया तो उन्होंने मुझे सीट पर बैठने का इशारा किया और कहने लगे, बरखरदार, मुझे तो आज मालूम हुआ कि आप मेरी इकलौती बेटी नादिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने एक नज़र इनकी जानब देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने इनसे कहा, जी नादिया बहुत अच्छी लड़की है और मैं इसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ।
अभी वो मुझसे बात कर ही रहे थे कि इन्हीं की ज़रूरी कॉल आ गई। वो उठकर दूसरे रूम में चले गए और मैं सोचने लगा, मुझे नादिया ने बताया था कि इसकी माँ का इंतकाल हो चुका है और इसके साथ मैंने हैं और इन सब की शादी हो गई है, बस नादिया की शादी होना बाकी है। इतने बड़े घर में वो और इसके बाबा अकेले रहते थे। असल में बुरहान साहब के कपड़े की 2 फैक्ट्रियाँ थीं, लेकिन मैं कभी फैक्ट्री नहीं गया था क्योंकि मेरा काम ऑफिस तक महदूद था। बुरहान साहब को पता चला कि मैं इनकी बेटी का दोस्त हूँ। इनके बावजूद इनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो पहले की तरह मुझसे काम की बात करते और कभी कभी गपशप लगा लेते थे। मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमिन और खुश था। एक रात मैं नादिया से फ़ोन पर बात कर रहा था तो इसने मुझे कहा कि बाबा तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे ही इंसान से करूँगा जो हमज़ा जैसा हो। मैं नादिया की बातें सुन रहा था जब वो कहने लगी कि मैंने बाबा को कह दिया है कि मेरी शादी हमज़ा से ही कर दें और बाबा तैयार हो गए हैं। अब वो जल्द ही तुमसे बात करेंगे, बस तुम इनकार मत करना। मैं नादिया की बातें सुन तो रहा था मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि शहर का जाना माना बिजनेसमैन अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे आम से लड़के से भला क्यों करेगा। मुझे लगा कि नादिया मजाक कर रही है, मगर कुछ दिन बाद ही इसकी बात सच साबित हुई। बुरहान साहब ने एक दिन ऑफिस के बाद मुझे अपने पास रोक लिया और कहा कहीं बाहर चाय पीने चलते हैं, फिर घर चले जाना। मैं इनके साथ चाय के दौरान उन्होंने मुझे कहा, हमजा मैं तुम्हारी काबिलियत से बहुत मुतासर हूँ, मगर इससे भी ज़्यादा मुझे तुम इसलिए पसंद हो क्योंकि तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी है। यकीनन तुम्हारे वालिदैन बहुत नेक सीरत इंसान होंगे। मैं इनकी बातें तवज्जो से सुनता रहा। फिर जब उन्होंने कहा कि मैं अपनी 7 बेटियों की शादी कर चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि नादिया की भी शादी कर दूँ ताकि मुझे ये फ़िक्र ना रहे कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, क्योंकि इससे शादी करने के लिए अमीर से अमीर तरीन लड़के मौजूद हैं, मगर वो सब मेरे बिज़नेस की वजह से नादिया से शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैंने यही फ़ैसला किया है कि नादिया की शादी तुम्हारे साथ कर दूँ। मैं हैरान होकर बुरहान साहब की बातें सुन रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या जवाब दूँ, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं था, ना इनके बिज़नेस से कोई मतलब था, बल्कि सच तो ये था कि मैं खुद नादिया को पसंद करता था। इसलिए मैंने बुरहान साहब को इनकार नहीं किया और अपना सर झुका लिया था। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। कुछ दिन बाद अंकल ने मेरी और नादिया की शादी तय कर दी और एक पार्टी में हमारी शादी का ऐलान भी कर दिया। मैंने महसूस किया कि वहाँ कई लोगों के चेहरे उतर गए। मैं समझ गया कि नादिया से शादी के कई लोग ख्वाहिशमंद थे। यह सब मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, मगर ये सब हकीकत थी। और सच कहूँ तो मैं ख्वाब में भी ये सब सोच नहीं सकता था। फिर 2 महीने बाद हमारी शादी हो गई। शादी में पहली बार मैंने नादिया की 7 बहनों को देखा, मगर वो मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थी। अंकल ने नादिया को शादी के तोहफे में एक खूबसूरत घर दिया जिसमें शादी के बाद हम रहने लगे, क्योंकि ये नादिया की ख्वाहिश थी, मगर मैं इससे ज़्यादा मैंने कुछ कबूल नहीं किया। अंकल बुरहान ने नादिया की तरबियत बहुत अच्छी की थी। इतनी दौलतमंद और ख़ूबसूरत होने के बावजूद इसमें ज़रा सा भी गुरूर नहीं था। शादी के बाद नादिया मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं और नादिया बहुत खुश थे। शाम को रोज़ मैं नादिया को इसके बाबा के घर ले जाता। मेरा ऑफिस की वही रूटीन रही। हालांकि मुझे अंकल ने कई मरतबा अपनी सीट और जिम्मेदारियां संभालने को कहा था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं इनसे माजरत कर देता। और फिर एक दिन अचानक अंकल बुरहान को अटैक हो गया और वो फौत हो गए। अपनी सारी जायदाद और फैक्ट्रियां नादिया के नाम कर दी थी। इस वक्त मैं बड़ा हैरान हुआ कि अंकल ने अपनी जायदाद में से अपनी 7 बेटियों को कोई हिस्सा नहीं दिया था, बल्कि सारी जायदाद नादिया के नाम कर दी थी। जब नादिया की बहनों को पता चलेगा तो वो खूब हंगामा करेंगी, मगर इन मामलात में बोलना नहीं चाहता था। मैं दिल से इनके ठीक होने की दुआएं कर रहा था, मगर डॉक्टर ने बताया कि इनका बचना बहुत मुश्किल है। कुछ दिन वो अस्पताल में ही रहे, फिर इनका इंतकाल हो गया। नादिया तो क्या, मैं भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। नादिया तो जैसे अपने बाबा के जाने पर टूट सी गई और मुझे भी बहुत दुख हुआ। अंकल के स्वयं के बाद नादिया को बहरून मुल्क ले गया ताकि इसका ध्यान अपने बाबा की तरफ से हट जाए, वरना वो तो बिल्कुल खामोश हो गई थी। हर वक्त गुमसुम सी बैठी रहती या रोती रहती थी। 15 दिन बाद जब हम वापस आए तो ऑफिस में काम करने वाले अंकल के पुराने वर्कर ने मुझे कहा कि अब आपको ऑफिस और फैक्ट्रियों की मुकम्मल जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि आप हैं जो ये संभाल सकते हैं, और फिर ये जिम्मेदारी नादिया साहिबा लेंगी। मैंने इनसे कहा कि मैं नादिया से मशवरा करके बताऊंगा। फिर जब मैं घर चला गया तो मैंने नादिया से बात की और कहने लगी, इसे बिज़नेस की कोई सूझबूझ नहीं है, इसीलिए ये जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। मैंने ऑफिस संभालिया और एक हफ्ते बाद फैक्ट्री का चक्कर लगाया तो वहाँ मुझे कुछ अजीब सा देखने को मिला।
چونکہ یہ فیکٹری کپڑے کی تھی، اس لیے جہاں بہت کام تھا جو آسانی سے عورتیں بھی کر سکتی تھیں، مگر مجھے وہاں ایک حیران کن منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں ایک بڑے سے ہال میں بہت ساری خواتین کام کر رہی تھی، مگر وہ سب کی سب بوڑھی خواتین تھیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ میرے سسر نے بوڑھی خواتین کو کیوں رکھا ہوا ہے۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا ان خواتین کو دیکھتا رہا اور پھر اپنے اپنے کام میں مصروف تھی۔ جب اچانک کچھ عورتوں میں میری نظر پڑی تو میں حیران ہو گیا۔ وہ 7 عورتیں تو نادیہ کی بہنیں تھیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ یہاں پر مزدوری کیوں کر رہی ہیں۔ میں چونکہ ایک طرف کھڑا تھا اس لیے ان میں سے مجھے کسی نے نہیں دیکھا تھا، مگر جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ میں وہاں کھڑا ہوں، سب کے سب کام چھوڑ کر میری طرف آ گئیں اور مجھے سلام کرنا شروع کر دیا۔ اور بوڑھی خواتین ایک طرف بیٹھی تھی، وہ میرے پاس آئیں اور مجھے دعائیں دینے لگی تھیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب میں نے آفس آیا تو میں نے مینیجر سے پوچھا کہ وہ 7 عورتیں تو اس فیکٹری کے مالک کی بیٹیاں ہیں، وہ یہاں مزدوری کیوں کرتی ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ مینیجر میری بات پر ہنس پڑا اور مجھے بتانے لگا، جی ہاں، وہ بڑے صاحب کی بیٹیاں ہیں، مگر وہ ان کی سکی اولاد نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ برہان صاحب بہت ہی نیک انسان تھے۔ انہوں نے بے سہارا اور بیوہ خواتین کے لیے ایک اولڈ ہوم بنوایا ہوا ہے، اور جو بھی بے سہارا لڑکیاں یہاں آتی ہیں وہ ان کو اپنی بیٹی بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی شادی کرتے ہیں، اسے اپنی فیکٹری میں جاب دیتے ہیں اور اپنے گھر میں ہر خوشی غمی پر ان سب کو بلاتے ہیں۔ دنیا والوں کو یہی پتہ ہے کہ برہان صاحب کی 8 بیٹیاں ہیں، مگر حقیقت میں ان کی ایک ہی بیٹی ہے۔ میں یہ سب سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ محنت کر کے یہ بزنس جمایا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب ان کا ہر کام کو اپنی آخری سانس تک جاری رکھوں گا۔ آج اس بات کو 3 سال گزر کے میں ایک کامیاب بزنس مین اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ انکل برہان کے بنائے اولڈ ہوم اور تمام فلاحی کاموں کو اسی طرح نبھا رہا ہوں جیسے انکل نبھاتے تھے۔